السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على مجموعة من الكلمات اللي كتستعمل بزاف في اللغة الفرنسية وغنحاولوا نوظفوها في جمل. ونبدأ بأول كلمة devant. devant أمام. مثال Je vous attendrai devant la porte. Je vous attendrai سوف أنتظرك devant أمام la porte الباب. سوف أنتظرك أمام الباب. بالدارجة ديالنا غادي نتسناك قدام الباب. Je vous attendrai devant la porte. derrière. وراء. مثال Il y a un jardin derrière la maison. Il y a يوجد أو هناك un jardin حديقة derrière وراء la maison المنزل. Il y a un jardin derrière la maison يعني هناك حديقة وراء المنزل. soudain فجأة. مثال Elle sort soudain de la maison. Elle sort يعني خرجت هي soudain فجأة de la maison من المنزل. خرجت فجأة من المنزل. Elle sort soudain de la maison. الكلمة الموالية avant قبل. مثال Tu es arrivé avant moi. Tu es arrivé avant moi. أنت وصلت قبلي. après بعد. مثال Mardi vient après lundi. Mardi الثلاثاء vient يأتي après بعد lundi الاثنين. الثلاثاء يأتي بعد الاثنين. Mardi vient après lundi. الكلمة الموالية d'abord أولا. مثال Tu dois finir d'abord ton travail. Tu dois finir يجب عليك أن تنهي d'abord أولا ton travail عملك. يجب أن تنهي أولا عملك. Tu dois finir d'abord ton travail. ensuite ثم. مثال Fais tes devoirs, ensuite tu peux aller jouer. Fais tes devoirs, انجز واجباتك. ensuite ثم tu peux aller jouer. تستطيع أن تذهب لتلعب. Fais tes devoirs, ensuite tu peux aller jouer. الكلمة الموالية malgré رغم. مثال Malgré la pluie, nous avons joué. Malgré la pluie رغم المطر nous avons joué. لعبنا يعني رغم المطر لعبنا. Malgré la pluie, nous avons joué. dans في. مثال J'ai oublié mon cahier dans la classe. J'ai oublié نسيت mon cahier دفتري dans la classe في القسم. نسيت دفتري في القسم. J'ai oublié mon cahier dans la classe. sous تحت. مثال Le livre est sous la table. الكتاب تحت الطاولة. الكلمة الموالية sur فوق. مثال Le livre est sur la table. الكتاب فوق الطاولة. depuis منذ. مثال J'attends depuis une heure. J'attends أنتظر depuis منذ une heure ساعة. أنتظر منذ ساعة. J'attends depuis une heure. peut-être ربما. مثال Il viendra peut-être. Il viendra يعني سوف يأتي. Le verbe venir au futur. Il viendra peut-être ربما. سوف يأتي ربما. Il viendra peut-être. hier
hier البارحة. مثال Elle est partie hier. Elle est هي partie ذهبت hier البارحة. هي ذهبت البارحة. Elle est partie hier. Quelques بعض. مثال Il sera absent quelques jours. Il sera سوف يكون le verbe être au futur absent غائب quelques بعض jours الأيام سوف يكون غائب بعض الأيام. Il sera absent quelques jours. الكلمة الموالية quelquefois. quelquefois أحيانا. مثال Je viens quelquefois me promener dans ce jardin. Je viens يعني آتي quelquefois أحيانا me promener أتجول dans ce jardin في هذه الحديقة. يعني آتي أحيانا أتجول في هذه الحديقة. Je viens quelquefois me promener dans ce jardin. quelquefois أحيانا بالدارجة ديالنا نقول بعض المرات. هذا هو المعنى ديال أحيانا. Enfin أخيرا. مثال Enfin tu as compris. Enfin أخيرا tu as compris فهمت. أخيرا فهمت. Enfin tu as compris. Presque تقريبا. مثال Il est presque 8 heures. Il est presque تقريبا 8 heures الثامنة. تقريبا الثامنة بالدارجة ديالنا يعني تقريبا 8. Il est presque 8 heures. الكلمة الموالية aucun لا أحد. مثال Dans la cour il n'y a aucun élève. Dans la cour في الساحة il n'y a aucun élève. ليس هناك أي تلميذ أو لا يوجد في الساحة تلميذ. Dans la cour il n'y a aucun élève. apparemment تكتب apparemment ولكن تنطق apparemment باللغة العربية يعني على ما يبدو أو على ما يظهر. مثال apparemment tu n'as pas fait les devoirs. apparemment على ما يبدو tu n'as pas fait لم تنجز les devoirs الواجبات. apparemment tu n'as pas fait les devoirs. récemment نفس الشيء تكتب récemment وتنطق récemment وتعني مؤخرا. مثال Elle a récemment acheté une voiture. Elle a récemment يعني هي مؤخرا acheté اشترت une voiture سيارة. يعني مؤخرا اشترت سيارة بالدارجة ديالنا كنقولوا غير مؤخرا يعني شرات سيارة يعني مداش عليها واحد الوقت طويل. Elle a récemment acheté une voiture. ainsi هكذا. مثال Vous avez tort d'agir ainsi. Vous avez tort يعني أخطأت d'agir التصرف ainsi هكذا. أخطأت التصرف هكذا أو أخطأت التصرف بهذه الطريقة. Vous avez tort d'agir ainsi. désormais من الآن فصاعدا يعني منذ الآن. مثال désormais je n'irai pas à l'école. désormais يعني منذ الآن je n'irai pas يعني لن أذهب à l'école إلى المدرسة. désormais je n'irai pas à l'école. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. إلا استفدتوا ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليه بالاشتراكات ديالكم الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه.